ang kuhan na ka. Hmm. May speaker o Zoom na ko Shit. pala. Awa lagi siya. Lugyan na ako ng tingin nila na wak yung maglingin. Nara maglingin ang pagpapilit lang. Kani ba? Kana ba o kana? Tiil man eh. O kani unsa man eh. Nalata yung tiil. Tanaw na ninito. We're here in Lahog. Hmm. Tagay tubig siya. Patay tubig sa ilo. Walay. Pwede mo na Kung mak- tiglin ay. Kung makabalik ka labab, kadakag tubig lang. Hmm. Kay nakurot man ang kuhan. Hey, what's going on? You are laughing inside the classroom Yes. because Joshua is so funny inside the classroom. You are laughing at Glad. Si Glad angry. Glad angry. Glad will get angry. Glad will get angry. Mura. Tawag lang kay mas kulba pa man ako. Labaw din si Lord Dios na yung pero labay. Ito is ko din din. Nasdik pa ng ulo din itago balik. Wrong Gladiosin, Gladiosin. Ano na Josh? Karatotonan. Ayun na kaog sweets ha, enough na ha. No, not ina. Ni Karatotonan. Ikara. Prime business address. Hmm? Cebu City, Lahog. Yes. Corriente. Poste. We're in Cebu IT Park. Right turn dyan. Hindi po pwede straight. Dili po pwede. Wafex, Visayas. What's the meaning of Wufix? No, on the Expo. on the The 24th of April 2025 and the 24th, 25th and 26th of April 2025. yes. Nag-wopik si Buboy. This is the Corriente. Wala siya kinakabili. Corriente. Isa. Corriente. Kanis wopik so. No, Ikan wopik. Basta na diri ang kuan labha. Hmm. Ako na yung alihan ng Gusto na ko israhin. Matalay. Ligo ka.